ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? This is Smart Grammar of English at Honey. Now let us see what proverbs mean. እኛ በተለይ ምሳሌው አነጋገር ለምንድን ነው የምንማረው? ተማሪዎች ምሳሌው አነጋገር ለምንድን ነው የሚጠቅመው? Why the students learn proverbs? There are just what ለምንድን ነው የምንማረው ካልነ the merits of learning proverbs are or the advantage of learning proverbs are to teach moral and social values. The second one is to improve comprehensive skills of learners. And the third one, to inspire people. And the fourth one, to provide the chance of cultural awareness. Now let's see. For instance, ሳይቃጠል በቅጠል እዚህ ጋር አይታችሁት እንደሆነ ሳይቃጠል በቅጠል ማለት ትችላላችሁ። ሳይቃጠል በቅጠል ለማለት a stitch in time saves nine. ሳይቃጠል በቅጠል a stitch in time saves nine. a stitch in time saves nine. you can just practice በሉት የትም ፍጪው ዱቄትን አምጪ ለማለት the end justifies the means. የትም ፍጪው ዱቄትን አምጪ ለማለት the end justifies the means. Number 3 ዘመድ ከዘመዱ አህያ ካመዱ ስንል birds of a feather flock together. ይሄ በዝምድና ወይም ደግሞ በስጋ ዘመድ እንዳይመስላችሁ። ዘመድ ከዘመዱ አህያ ካመዱ ማለት በስጋ ዝምድና አይደለም። A person who have the same goals, the persons who have the same wishes, goals and aims. ለምሳሌ the same department ያሉ ተማሪዎች እንደ በቀላሉ ግልጽ ላድርግላችሁና አካውንቲንግ ሜዲሲን ሌሎችም ኤጁኬሽን ዲፓርትመንት ኤችኦ እነዚህ ናቸው። በቃ በዲፓርትመንት የተለዩ ያን ነው birds of a feather flock together ማለት a person or persons those who have the same interest, the same goals. አራተኛው ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ you know this one an apple a day keeps the doctor away ይባላል። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ an apple a day keeps the doctor away. And the next one is አይነ ስውር ነገ ይበራላል ቢሉት ዛሬን እንዴት ሆኛ አድሬ ለማለት ይህን እንዴት ነው የምንለው? በእንግሊዝኛ Rome was not built in one day. Number 6 አስተውሎ የተራመደ ብዙ ርቀት ይጓዛል. Slow and steady wins the race. Number 7 ሰው የዘራውን ያጭዳል ለማለት you reap as you sow. You can practice. You reap as you sow. እንደዘራ ታጭዳለህ። Number 8 ከመዝለል በፊት ማረፊያን አስብ. Look before you leap or think before you leap ማለትም ትችላላችሁ። think before you leap. ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራለትም. Don't cry over split milk. This is all about. Thank you for watching this video.